नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग बड़े गौर से सुनिएगा, इंतहाई अहम है। ये व्लॉग राग दरबारी की बजाय रागनी माल कौंस में सुनने को मिलेगा आपको, लेकिन दिलदोज और दिलखराश ज़ेरो बम के साथ रूह के कान खोल लीजिए और सुनिए कि आपके मुल्क में और आपके मुल्क के आसपास क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में इस दुनिया की शक्लो सूरत क्या बनने जा रही है और इसके असरात आपके मुल्क पे क्या होंगे। यहाँ बसने वाले 25 से लेकर 26 करोड़ अवाम पर असरात क्या मुरत्तब होंगे। इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, मुस्तकबिल वो बाइद नहीं, मुस्तकबिल करीब क्या है, आज मैं आपके सामने ये खोल कर रखूंगा। नाज़रीन इकराम, मिस्र, लुबनान, शाम, इराक, यमन, अफगानिस्तान, अमेरिका जो कुछ यहाँ कर पाया है उस पे मुझे कुछ कहने की चंदा जरूरत नहीं। जरा ज़हन में वाक़या दोहरा लीजिए, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए। अब जरा ये वेनेजुएला में क्या हुआ, जरा गौर फरमाइए। सीना जोरी और इस कदर कि एक आजाद और सावरन कंट्री में जाकर आप घुसकर ताकत के बलबूते पर वहां के सदर और उसकी बीवी को आप लेकर गिरफ्तार करके चले जाएं और आप कहें कि हम जनाब अमेरिका में इन पर मुकदमा चलाएंगे, और साथ ही मैक्सिको और कोलंबिया को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि आप भी सीधे हो जाओ, आपकी तरफ भी आ रहा हूं। और फिर सबसे बढ़कर जो असल मेरा मौजू है, ईरान, जहां अवाम महंगाई के हाथों तंग आकर मौजूदा रजीम अपनी के खिलाफ निकले। हालांकि महंगाई का वो आलम नहीं है जो महंगाई का आलम पाकिस्तान के अंदर है, अफराते ज़र का वो आलम नहीं है जो अफराते ज़र का आलम यहां है। ना इतना जबर है, ना इतनी बेइंसाफी है, ना इतनी बेलगामी है जिसका दौर दौरा इस पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और अवाम से मुराद मेरी नौजवान नस्ल है, वो तंग आकर सड़कों पर आ गए हैं, तब्दीली मांग रहे हैं। अब हुआ क्या है, अमेरिका ने यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-4 दिन पहले कह दिया कि अगर ईरान ने अपने शहरियों पर तशद्दुद बंद न किया, चूंकि कोई 21-22 के करीब लोग मारे जा चुके हैं मुजाहिरीन ईरान के अंदर, और अमेरिका ने कह दिया है कि अगर अपने अवाम पे गोली चलाना बंद ना किया ईरान ने तो मैं दखल अंदाजी करूंगा, यानी फिजिकली आकर रोकूंगा। एक खौफ है इस वक्त ईरान पे और ईरानी कौम पे। हालांकि ईरानी कौम के साथ कोई ना दिलचस्पी है ना कोई हमदर्दी है। ट्रंप को अगर खल्के खुदा के साथ उसे कोई दिलचस्पी होती या कोई हमदर्दी होती या इंसाफ, कानून और बैन अवी ज़ाब्तों की पामाली पर उसका ये रद्द-ए-अमल होता तो फिर 26 नवंबर को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था तब बोलता ना, उसके बाद जो कुछ हुआ है मुरीदके में उस पर बोलता ना, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है गजा की पट्टी पर बोलता ना, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है बोलता ना, वहां भी कहता इंडिया को कि भाई बंद करो नहीं तो मैं आ रहा हूं। ये क्या है सब, अनकरीब आप सुनेंगे कि सारे आयतुल्ला बोरिया बिस्तरा लपेट कर ईरान से हिजरत कर गए हैं, छोड़ के अवाम को। इससे नुकसान ये पहुंचने जा रहा है कि ईरान अमेरिकन अज़ाइम के सामने एक दीवार था, अमेरिकन निजाम के सामने दीवार और ख्वाहिशात के सामने दीवार होने के साथ साथ इजराइल को तस्लीम करने की राह में एक दीवार था बना हुआ, और इजरायली अज़ाइम के सामने एक दीवार था। अब वो दीवार ढह चुकी है, आज तो आपको नजर आ रही है, लेकिन ये मामला जो ईरान में चल रहे हैं ये मुंतज होंगे उस निजाम के खात्मे पर जो निजाम शहनशाह ईरान रजा शाह पहलवी के मुल्क छोड़ जाने के बाद कायम हुआ और अब तक किसी न किसी सूरत चलता चला रहा। इससे एक और नुकसान क्या पहुंचने वाला है। क्यों मैंने कहा कि ये व्लॉग बहुत अहम है, मैं पहले भी कहता चला रहा हूं। नाज़रीन इकराम, जिन ममालिक में तबाही बर्बादी फैलाई है अमेरिका ने, ये इलाका वो है जिस इलाके के अंदर इजराइल मौजूद है, और इजराइल के मुतालिक आप जानते हैं कि इस खित्ते से मुतल्लिका जो बज़ाहिर अमेरिकन खारजा पॉलिसी होती है उसका लीवर इजराइल के हाथ में होता है, ज्यूज के हाथ में होता है। ये मैं एक हकीकत के तौर पे कह रहा हूं, एक कोई मुआंदाना अंदाज में नहीं कह रहा। और मैं ये भी कहता चला रहा हूं कि ईरान को गिराने के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी।
اب پاکستان کی باری، اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. کام شروع ہو چکا ہے یہاں بلوچستان. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، یہ پراکسیز، یہ علیحدگی پسند، یہ جتنا بھی ماحول پیدا ہوا ہے یہ ماحول پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ ایک بات میں آپ کو باور کراتا چلا رہا ہوں جس کا مجھے علم ہے کہ اگر ہندوستان نے روایتی جنگ ہمارے ساتھ چھیڑنے کی کوشش کی تو ایٹمی میزائل بروئے کار لائے جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں ٹینکوں کی لڑائی کی اور دو ہمارے جوان اور دوسری طرف کے جوان جو ہے ایک دوسرے کے سینے چھلنی کرتے ہوئے. نہیں، پاکستان نے 17-18 شہروں پہ میزائل باندھ رکھے ہیں نشانے پر. تو جس وقت ہندوستان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر پاکستان کی طرف منہ کیا تو پتھر کے دور میں واپس چلا جائے گا، رہے گا ہمارا بھی کچھ نہیں. یہ ہندوستان کو علم ہے. اسی لیے آج وہ زخم چاٹ رہا ہے جو ابھی چند ماہ ہوئے ہیں اسے دیے ہیں پاکستانی فوج نے. یہ امریکہ کو بھی علم ہے اور یہ اسرائیل کو بھی علم ہے کہ طاقت کے ساتھ ہم سرنڈر نہیں کروا سکتے، ہم حاصل نہیں کر سکتے پاکستان کے ایٹمی اثاثے. کیونکہ یہ تو وہ قوم ہے کہ 14 سال کا بچہ جو ہے یہ جانتے ہوئے کہ میرا کیما اڑ جائے گا فضا میں، وہ اسلحہ باندھ کے جا ٹکراتا ہے. 86 سال کا بوڑھا وہ بھی جیکٹ باندھ کے جا ٹکراتا ہے. تو انہیں پتا ہے کہ فوج کے اندر بھی اسی جوش و جذبے، اسی دماغ اور مغز کے لوگ موجود ہیں اور کچھ پیرامیٹرز طے پا چکے ہیں کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا بھارت ہو جو پاکستان کی طرف منہ کرے اسے برباد کرنے کے لیے آخری حربے کے طور پر یہ حربہ استعمال کر دو. اب اس کا حل کیا ڈھونڈا ہے؟ اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے یہ حکمران جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ٹائیاں لگائے، کوٹ پہنے، معیشت اڑ گئی، ملک مضبوط ہو گیا، ایسے لوگ میسر آتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جا رہا ہے ملک کی تباہی کا، اس کی بربادی کا، اس کی جڑوں میں پارا بھرنے کا، اس قوم کو پارا پارا کر کے رکھ دینے کا، یعنی پاکستان توڑنے کا. جب پاکستان ٹوٹ جائے گا، خدا نہ کرے، جو ان کا پروگرام ہے، ایک پروگرام انسان بناتے ہیں، اصل پروگرام اوپر بن رہا ہوتا ہے اور اوپر کا پروگرام میرا دل کہتا ہے کہ پاکستان قائم رہے گا، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان اس گرداب سے نکلے گا انشاءاللہ. لیکن وہ سوچ کیا رہے ہیں جس کے ہونے کے امکانات ہیں ان کے نزدیک، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مقاصد میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جن لوگوں کو یہ 17 نمبر گدے لا کر بٹھائے، یہ فوجی قیادت کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کبھی آپ نے سوچا تھا؟ میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ فوج کے خلاف اس طرح ہو جائے گا. تیسری جماعت کا بچہ، ناظرین کرام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چھٹی جماعت کا بچہ، یہ کالجوں کے بچے، یہ یونیورسٹی کے بچے اور وہ بزرگ جو کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے چھوڑے پاکستان، بس ٹھیک ہے جب تک ہے طاقت کے ذریعے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہو، بس ٹھیک ہے. یہ اس طرح کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے. یہ ہے وہ سچویشن، یہ ہے وہ دوری، بود، رقابت، دشمنی عوام اور فوج کے درمیان جو پیدا ہو چکی. یہ پیدا ہوئی نہیں، پیدا کی گئی ہے. وہ فوج کبھی شکست کا شکار نہیں ہوتی جس کے ساتھ اس کے عوام کھڑے. اور یہ بد نصیبی کا یہ عالم کہ بس ابھی تو لوگ ڈرتے، پتہ نہیں کچھ کہہ نہیں رہے. یہ جو کچھ میں کوئی پازیٹیو انداز میں نہیں کہہ رہا، نہیں، لیکن یہ حقیقت تو ہے ہمارے باہر. جس کا بس چلتا ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر لیتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ سوشل میڈیا پر قابو پایا جا سکتا ہے تو بالکل بھی نہیں. اسی طرح ہے جیسے خوشبو میں قابو کوئی کہے میں ڈال لوں یا بدبو میں قابو ڈال لوں، ممکن نہیں ہے. یہ لے جا رہے ہیں ملک کو اس طرف. کل کو امریکہ آپ کو بھی کہہ سکتا ہے، کوئی آنکھیں بدلنے میں وقت نہیں لگتا انہیں، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ چاہیے، وہ کسی وقت بھی تراشا جا سکتا ہے. یہ جتنی بھی صورتحال اس وقت بن رہی ہے، یہ کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بغلیں بجا رہے ان کے گال خوشی سے پھوٹ، ایسے لگا تھا خوشی کے خون کے فوارے بہ جائیں گے ان کے رخساروں سے. تو میں نے آپ سے اسی دن کہا تھا کہ ناظرین کرام، یہ کوئی مشترکہ دفاع کا سمجھوتا نہیں، یہ محمد بن سلمان کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں کہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ پاکستانی فوج موجود ہے جو ایک ایٹمی طاقت ہے. کہاں گیا وہ منصوبہ مشترکہ دفاع کا؟ غارت. کہاں گیا وہ کہ جی امریکہ جی ہاں ہمیں بہت زیادہ پسند، جی امریکہ نے جو ہمیں بٹھا لیا، جی گود اٹھا لیا، ہمیں کاندھوں پہ بٹھا لیا. کہاں گیا وہ؟ بھیج کے دکھائیں ذرا مجھے. حماس کے خلاف اسرائیل میں اپنی فوج، اب تو فوج نے بھی سنا ہے جانے سے انکار کر دیا. جی ہم نہیں، اس حد تک ہم نہیں ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے سینوں پہ گولیاں چلانے کے لیے وہاں جائیں. یہ سارے تضادات اب ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے ان کے منہ چھوٹے ہوئے ناظرین کرام. ہاں ایک بات میں آپ کو یہاں کہتا چلوں، یہ جو نجم سیٹھی اور انہیں عقل مند نہ سمجھے ناظرین کرام، یہ وارداتی ہیں. جس طرح جیلی سکے ڈھالنے والے 24 گھنٹے ادھر لگے رہتے ہیں کہ جیلی سکہ ایسا بنایا جائے جو چل جائے، یہ اسی طرح کنکاکٹ کرتے رہتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، ماحول کو فیور میں
हुकूमत के, हुक्मरान तबकात के कोई वो गंद का ढेर है, सुहेल वड़ैच। मैं तो देखता हूँ अच्छे अच्छे भले कहाँ हैं वो। अच्छा, हमारे लोग भी शुरू हो जाते हैं, सुहेल वड़ैच ने कहा है जी कोई वंडर बॉय होना चाहिए। अरे उसे नहीं पता, उसने हवा निकाली है बदबूदार और आप उसके पीछे लग गए, उसे उठा लिया। जब तक इन्हें आप वारदातियां तस्लीम करके इनकी सुनी को अनसुनी ना करेंगे तो इनका सौदा बिकता रहेगा। जब जो मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरत नहीं, मुज़ाकरत हो ही नहीं सकते नाज़रीन इकराम। वो खड़ा है, सुन लीजिए, मैं जिम्मेदार हूं। और भाई इमरान खान इसलिए बाइज्जत है कि वो झूठ के खिलाफ, बदी के खिलाफ स्टैंड कर गया। उसने कह दिया है कि आपने मेरा मैंडेट चुरा रखा है, उस पर बात करें। ये कहते हैं उस पर बात नहीं होगी, किस पे बात करें? ये रिहाई पे बात करें। वो कहता है मुझे रिहाई नहीं चाहिए। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं उसे -1% भी रिहाई की ख्वाहिश नहीं। एक खास कैफियत है, वो इतने वजद और तमानियत के माहौल में है, जो दाखिली और अंदरूनी माहौल है, कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। गम और खुशी, रंज और राहत, आजादी और कैद, जिंदगी और मौत बेमानी हो जाते हैं। इनमें जो तफरीक है ये एक ही नुक्ता बन जाते हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ये कैसे मुज़ाकरत करेंगे? उसके सामने सरेंडर करें, माफी मांगे उससे। किससे मुज़ाकरत? मुज़ाकरत होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान बैठ जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सा ऐसा मामला है? निकलवाएं जेल से, एक इशारा करना है। ये अच्छी सी जगह पे बैठ के चाय पिए, कॉफी पिए और तस्लीम करें कि भाई गलती हो गई हमसे, और वो भी माफ कर देगा इस मुल्क और इस कौम की खातिर। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि उसे दबाकर, उसे परेशान करके उसे तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं टूटेगा, कि वो अंदर से इत्मीनान की दुनिया के अंदर बस रहा है। इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है, एक कैफियत होती है, स्टेट ऑफ माइंड। इब्राहिम ज़ौक़ फरमाते हैं, मजे जो मौत के आशिक बयां कभो करते, मजे जो मौत के आशिक बयां कभो करते, मसीहो हिज्र भी मरने की आरज़ू करते। ये वो मुकाम है जब इंसान सच पे खड़ा हो, मौत उसके सामने हो, तो मौत उसे महबूबा की तरह अच्छी, प्यारी, सुंदर लगना शुरू हो जाती है। मैं इस मुकाम से गुजर कर आया हूं नाज़रीन इकराम। मुझे पता था कि मैं जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ जायज तौर पे यहां बंद हूं। अगर उसके हत्थे चढ़ गया हूं तो मेरा सर कलम करना कोई ऐसी बात नहीं। सजाए मौत दी है, फांसी का हुक्म दे दिया, बस ठीक है, फांसी लगूंगा, मजे से लगूंगा जाके। तो मुझे कहा था जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने आकर जेल में कि जी आप रहम की अपील कर दे सदर साहब, गवर्नर साहब और मैं मिलकर कोशिश करेंगे कि आपकी जान छुड़ा दें। मैंने कहा था उससे मैं रहम की अपील करूं, इससे बेहतर है मैं 70 दफा फांसी लग जाऊं। तो आज जिंदा हूं आपके सामने। वो कैफियत मैंने गुजारी हुई है। इमरान खान उससे बहुत आगे की कैफियत में। मैं तो मजहब के साथ, दीन के साथ उस तरह वाबस्ता नहीं था जिस तरह वो सरशार है। एक अजाफी पहलू है उसका। अगर दीन से दूरी पर रहकर भी समाजी गैरत और सियासी गैरत के बलबूते पर मुझे बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई थी, तो उसके साथ तो बस चुप पे करते। नाज़रीन इकराम, हालात पे नजर रखिए, हालात के नशेबो फराज पे नजर रखिए, लेकिन एक यकीन कीजिए कि अनहोनी होने वाली वो सारी की सारी इमरान खान, पाकिस्तान और आप जो इमरान खान और पाकिस्तान को चाहते हैं, इसकी खैर और बेहतरी चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी इन्हीं हालात के बतन से नमदार होने वाली है। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।